السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد. اليوم درسنا سيكون l'orthographe. الأورثوغراف هو الإملاء. Les mots invariables. Les mots invariables. الأسماء التي لا تتغير. Leçon numéro 10. Objectif. إذا نشوفوا أهداف الدرس. Identifier les mots invariables. تعريف Identifier les mots invariables, تعريف الأسماء التي لا تتغير. Connaître les différentes catégories des mots invariables. Connaître les différentes catégories de mots invariables. تعلم مختلف أنواع الأسماء التي لا تتغير. Savoir les orthographies correctement. Savoir les orthographies correctement. معرفة الإملاء الصحيح. إذا نمرر القاعدة جو retiens. Les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Leur orthographe ne change jamais. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre leur orthographe. إذا نشرحوا les mots invariables. الكلمات المبنية أو الكلمات التي لا تتغير. sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. ليس لها لا نوع ولا عدد. ni genre لا نوع ولا عدد. إذا leur orthographe ne change jamais. طريقة الكتابة الخاصة بها لا تتغير، يعني تبقى دائما نفس الكتابة. Il n'y a pas de règle particulière pour apprendre leur orthographe. إذا ليس لها قاعدة لتعلم أو لنتعلم كتابتها. ليس لها قاعدة خاصة لتعلم كتابتها. Il existe plusieurs catégories de mots invariables. Les prépositions, les adverbes, les conjonctions. Il existe plusieurs catégories. إذا توجد مجموعة من أنواع الكلمات المبنية de mots invariables. Les prépositions. Les prépositions هي حروف الجر. Les adverbes الحال. Les adverbes الحال. Les conjonctions هي أدوات الربط. Les conjonctions أدوات الربط. إذن مثل à, pour, par, avec, sans, sur, chez, vers, dans, mais, ou, i, donc, hors, né, car, en, etc. À, pour, par, avec, sans, sur, chez, vers, dans, mais, ou, i, donc, hors, né, car, en, etc. En voici quelques-uns appartenant à la catégorie des adverbes. إذا فيما يلي بعض منهم ينتمون إلى فئة الظروف اللي هي ظرف زمان le temps, ظرف مكان le lieu, la manière الكيفية, la quantité الحجم. إذا ce qui indique la manière الكيفية. إذا bien, vite, vite بسرعة, gentiment بلطف بلطف, maladroitement محرجا. إذا ce qui indique le temps. هذه تبين الزمن. hier البارح, demain غدا, autrefois سابقا, maintenant الآن, bientôt قريبا, quand عندما, avant قبل, après بعد, après بعد. ce qui indique le lieu. ce qui indique le lieu. إذن هذه تبين المكان. ici هنا, là, هناك, dehors في الخارج, de ce, تحت, dedans, داخل, sur, فوق. ce qui indique la quantité. ce qui indique la quantité. إذن التي تبين الحجم. إذن beaucoup, beaucoup كثيرا, peu قليلا, moins أقل, plus أكثر, trop très أكثر. D'autres mots invariables servent à relier deux propositions. أسماء أخرى مبنية تقوم بالربط relier deux propositions. Préposition, conjonction de coordination. Mais, ou, i, donc, or, ni, car, parce que, à, etc.
Je m'entraîne. Souligner les mots invariables. D'instruire les mots invariables. A. Demain, tu vas prendre le train. Demain, tu vas prendre le train. إذا غدا ستأخذ القطار. غدا أنت تأخذ القطار. B. Se déplacer à pied est beaucoup plus écologique. Se déplacer à pied est beaucoup plus écologique. إذا التنقل بالأرجل محافظ على البيئة. Plus écologique. C. L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. إذا مضيفة هذا الفندق تتكلم بلطف. D. Partons vite maintenant. Partons vite maintenant. إذا نذهب بسرعة الآن. Nous partons bientôt en vacances. Nous partons bientôt en vacances. نحن سنذهب قريبا في عطلة. Entoure les mots invariables. À quoi servent-ils? إذا نسطروا المطلوب منا نسطروا على les mots invariables. À quoi servent-ils؟ إذا على ماذا يدل أو علاش كيصلح؟ علاش كيصلح؟ Il roule vite. Il roule vite. إذا يمشي بسرعة. B. Avant de voyage, il faut contrôler son véhicule. Avant de voyage, قبل أن تسافر, il faut contrôler son véhicule. يجب أن تراقب السيارة. C. Hier, j'ai été bloqué dans la circulation. Hier, j'ai été bloqué dans la circulation. البارحة كنت منحسر في حركة السير. إذا bloqué dans la circulation. حركة السير. D. C'est dans ce village que j'ai passé mes vacances. C'est dans ce village que j'ai passé mes vacances. إذا وسط هذه القرية أمضيت que j'ai passé mes vacances. إذا أمضيت عطلتي. Autrefois, nous faisions beaucoup de vélo. Autrefois, nous faisions beaucoup de vélo. إذا سابقا autrefois سابقا nous faisions beaucoup de vélo. كنا نمشي كثيرا بالدراجات. كنا نمشي كثيرا بالدراجات. Je m'évalue. Complète les phrases avec le mot invariable qui convient. Complète les phrases avec le mot invariable qui convient. إذا مطلوب لنا نكملوا الجمل ب les mots invariables المناسبين. عندنا maintenant الآن, dans, rapidement, بسرعة, très, كثيرا, car, لأن. Le voyage, le désert est agréable. Le voyage, le désert est agréable. إذا السفر في الصحراء جميل أو ممتع. Les hôtels du sud marocain sont attrayants. Les hôtels, إذا الفنادق الجنوب المغربي attrayant. إذا مثيرة. Il est revenu de son voyage. إذا هو جاء من السفر. D. Tu peux nager. Tu as pris des cours de natation. إذا tu peux nager يمكنك السباحة. Tu as pris أنت أخذت cours de natation. Des cours de natation. دروسا في السباحة. Entoure les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessus. إذا المطلوب منا نسطروا على les mots invariables ونرتبوهم في الجدول أسفله. إذا نرتبوهم في هذا الجدول هذا. A. Les vacanciers se baignent car la mer est magnifique ici. Les vacanciers إذا هما الناس اللي واخدين العطلة. se baignent إذا يسبحون لأن car la mer est magnifique ici. لأن البحر جميل هنا.
B. Je me promène souvent à bicyclette dans le parc. Je me promène إذا أنا أتجول souvent أتجول كثيرا à bicyclette إذا بالدراجة في الحديقة. C. Soudain, nous avons eu un orage. Soudain, nous avons eu un orage. إذا فجأة نحن جاءتنا عاصفة. إذا un orage هي العاصفة. D. Ces touristes aiment beaucoup la pastilla. Ces touristes aiment beaucoup la pastilla. إذا هذا السياح تعجبهم الباستية هي البسطيلة. Eux, ils ont vraiment fait des efforts pendant ce voyage. Ils ont vraiment fait des efforts pendant les voyages. إذن هما حقيقة قاموا بمجهودات خلال السفر. إذن المطلوب منا هاد لي مو ان فاريابل نصنفوهم في جدول التالي. إذا هادو هما التمارين. إذا كما العادة نقوموا أو نحاولوا بإنجاز التمارين في دفتر التمارين. بعد قليل سنرى التصحيح. إذا نمر إلى التصحيح. Correction. Souligner les mots invariables. Demain, tu vas prendre le train. إذا غنسطرو على demain. Il y a les mots invariables. B. Se déplacer à pied est beaucoup plus écologique. إذا غنسطرو على beaucoup et plus. L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. L'hôtesse de cette auberge parle gentiment. Partons vite maintenant. Vite et maintenant. Nous partons bientôt en vacances. Bientôt. Entoure les mots invariables. À quoi sert-il? Il roule vite. Serve à indiquer la manière. إذا يعبر على الكيفية la manière. B. Avant de voyage, il faut contrôler son véhicule. Avant. Avant serve à indiquer le temps. إذا كيعبر لنا على ظرف زمن le temps. Hier, j'ai été bloqué dans la circulation. نسطرو على hier serve à indiquer le temps. كذلك ظرف زمن. D. C'est dans ce village que j'ai passé mes vacances. Donc sert à indiquer le lieu. ظرف مكان. Autrefois, nous faisions beaucoup de vélo. كذلك sert à indiquer le temps. Je m'évalue, complète les phrases avec le mot invariable qui convient. Maintenant, donne rapidement très calme. Le voyage dans le désert est agréable. Le voyage dans le désert est agréable. Les hôtels du sud marocain sont très attrayants. Les hôtels du sud marocain sont très attrayants. Il est revenu rapidement de son voyage. Il est revenu rapidement de son voyage. Maintenant, tu peux nager car tu as pris des cours de natation. Maintenant, tu peux nager car tu as pris des cours de natation. Entoure les mots invariables et place-les dans le tableau ci-dessus. A. Les vacancières se viennent car la mer est magnifique ici. Je me promène souvent à bicyclette dans le parc. souvent كثيرا Soudain, nous avons eu un orage. Soudain. Ces touristes aiment beaucoup la pastilla. Beaucoup. Elles ont vraiment fait des efforts pendant ce voyage. Vraiment, pendant.
إذا لي مو انفاريابل، إذا دو مانيير الكيفية، إذا هنا فريمون، دو طون إذا الزمان، هنا سوفون كثيرا، سودا فجأة، بوندون خلال. إذا دو ليو هنا دون، دو كونتيتي إذا الكمية، هنا بوكو كثيرا. إذا غولي دو بروبوزيسيون، إذا غولي دو بروبوزيسيون هي الربط بين اقتراحين أو بين شيئين، الربط بين اقتراحين proposition. إذا عندنا كار لأن. إذا فان لوسون، هذا كان درس اليوم لي مو انفاريابل في لورتوغراف. إذا إلى أن ألقاكم في درس قادم إن شاء الله. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى التفاعل مع القناة والاشتراك في القناة والتعليق ليصلك كل جديد.